Blaćaninu Anti Žanetiću sve su velike životne odluke vezane uz more. Najprije kao 20-godišnjak barkom pobjegao u Italiju, da bi se sada u 67. godini života u 12 metara dugoj jedrilici sam samcat iz Amerike vratio na Korčulu. Opet na svom otoku, u Babini, Ante Žanetić ima vrlo jednostavno objašnjenje za svoj pothvat. Toliko jednostavno da čak zvuči i potpuno logično. Kad sam bio mlad ovdje, uvijek mi je bilo drago jidri. Imali smo jednu barku što je dobro jidrila i meni nikad nije bilo dosta jidrenja. I onda ja sam sve u životu misli, možda je dan trebao bi ja da jidrim sve iz Kalifornije do Korčule, možda bi se onda na jidri. I tako to sam napravio. Treba reći da se Ante zaista i najedrio. Pozdravivši se sa suprugom i djecom, najprije iz San Franciska kroz Panamski kanal doplovio do Floride. Tu mu je društvo otkazao njegov prijatelj Englez. Nakon 10 mjeseci, jer trebalo je čekati povoljnu sezonu, nastavio je put preko Bermuda i Azora. U Bermudskom trokutu odustao mu je i drugi prijatelj, Nijemac. Tako je preko Atlantika zaplovio sam. Obično bi spao po danu, jer ja imam prednost preko svakega broda. On trebao da pazi na mene, pošto ja visim na vjetru, a oni idu na motor. A po noći bi obično dežura da me neko ne udari. Iako je, kaže, imao vjeru u sebe i svoje znanje, u brod i automatskog pilota, ipak sam čovjek usred oceana ne može biti bezbrižan. Malo straha uvijek, jer svaki dan Atlantik se pred noć kako naoblači, izgleda kako da je pakao. Svaki dan. Zvuči čudno, ali pokazalo se da ga je lošije vrijeme čekalo u blizini Gibraltara nego usred Atlantika. Na oceanu je bilo vremena i za ribarenje, najčešće tuna. Kad jedeš suhu hranu i konzerve, dobra tuna, to dojde kako da je velika fešta. Prešavši Atlantski ocean, Žanetić je odahnuo. Bio strahovito i dobri osjećaj. Ja sam se obrnuo prema Atlantiku, pa sam ukazao rogi. Ironično, najveći problemi tek su ga čekali u Sredozemlju. Brojne havarije i loše vrijeme, kao što se i nama dogodilo da na dan snimanja ovoga priloga nismo mogli sa Žanetićevim brodom na more. Antina sestra svjedoči da je do Babine doplovio posljednjim snagama. Nije funkcioniralo gotovo ništa osim jedara. Ništa mu više nije radilo, ni motor, ni kuhalo, ni frižider, ni pumpe, ne znam šta, sve se bilo pokvarilo. I tako, i kad je tu plovio u valu, izašli smo ga dočekat i tako skoro smo oni mali kajši razbili njegov, jer bilo isto ovako nekakvo nevrime. Ali dobro, i tako, on je stao nakon toliko vremena na kopno, pridržavali smo ga, jedva je hoda, nakon toliko vremena na brodu. I tako se Ante opet našao među prijateljima iz djetinjstva, koji priznaju da s njegovim brodom ne bi sami ni do Hvara, a kamoli preko Atlantskog oceana. Jer ovo ne može svaki. Ovo je rekao da ne može jedan pametni, nego samo ludi kako se, ali nije nudno, ovo je jedno pametno. Kaj ovo uspi. Sada, kada mu je brod u Babini, Žanetić planira 2 puta godišnje dolaziti na Korčulu. Opet ima jednostavan razlog za to. Naše more ne može biti bolje i hrana, spizu ja strahovito uživam da ja slične stvari kupim u Kaliforniji i meni ni ukusno kako ovdje. Kalifornija jest Kalifornija, ali naša spiza ipak je naša spiza. Dojedrili smo do kraja. Opet plovimo zajedno za 2 tjedna. Doviđenja. Panayotis Giannakis koji je našao formulu zajedničku.